We begin our morning with a young artist who beautifully blends tradition with creativity. Triya. Triya is a 14-year-old grade 9 student. She is learning Bharatnatyam at Shivanjali Dance Academy and is also pursuing Hindustani classical singing. What an amazing blend. Beyond the stage, she loves drawing and brings her creativity into everything she does. So please welcome Triya performing a Bharatnatyam fusion dance. शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू बाजे 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 शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू डमरू बाजे डमरू डमरू शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू डमरू बाजे डमरू डमरू शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू डमरू बाजे डमरू डमरू शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू बाजे व्याघ्र कटे सर्पहार व्याघ्र कटे सर्पहार गले सोहे मूढ़वाल गले सोहे मूढ़वाल नंदीश्वर शिव शंभो नंदीश्वर शिव शंभो बाजे डमरू बाजे शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू बाजे शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू बाजे बाजे डमरू बाजे बाजे डमरू बाजे बाजे डमरू बाजे शंकर अति
प्रचंड नाचत कर डमरू बाजे शंकर. Thank you so much, Triya. It was amazing. And please, if you really enjoyed, give her a round of applause from your heart.